Assalomu alaykum do'stoni aziz, tomoshabinoni kanali Moshin Bozor TJ. Inak мо дар ҷои фурӯши лабоҳо қарор дорем. Ҳозир аз нарху навои лабоҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. лабо соли барориш 2008. ماشین وگان نمی باشد. من این نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این جای بارکشانیش حالتی بلامش هم خوب. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا مایتافون دارد. پرابیگش 57,000 کیلومتر. یادآور میشین پرابیگش رمزای این خودش. منی حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. چند پول لکو؟ 52. نرخ ماشین 52,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 759 15 19 759 15 19. لابو سالی براریش 2006. یادآور میشین رنگاش ردنای اینی خودش. منی نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز. منی حالتی بالانی ماشین. منی جوی بارکشانیش. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن من دو الکتروپاکت، من اینجا مایتافون دارد. коробкаш механик. پرابیگش 112,000 کیلومتر پرابیگ. منی حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. این چند پلکا؟ 50,000. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 759 15 19. لابو سالی براریش 2010. ماشین وگان نمی باشد. من این نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. من این حالتی بالانش هم بسیار خوب. این داخلی سالن دوستان عزیز دو الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا مایتافون دارد. پرابیگش های پرابیگش معلوم نه. نرخ ماشین 51,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 788 94 66. باز ماشین نوبتی ما لابو سالی براریش 2008. من این نمودی بیرونی ماشین و این رنگاش ردنای اینی خودش. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، اینجا مایتافون دارد. коробкаш механик. پرابیگش 121,000 کیلومتر دوستان. این حالت سالن ماشین. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92
788 91 66. лабо соли барориш 2012 мошин вагон мебошад ва ин намуди берунаи мошин ман ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа радио FM дорад, пробегаш ҳозир мефаҳмем. 230,000 километр пробег. این ҳолати салони мошин дӯстони азиз. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 30 00 33. лабо соли барориш 2008. мени намуди берунаи мошин ин қафош ферма кидаги берзент киди мана. мени намуди берунаш. мени намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир ябор дохили фермашам нишон бетим мана. мана дӯстон мени ҷои боркашониш хи ферма кидам. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад. пробег ҳай маълум не пробегаш. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. ако нархаш чанд не? нархаш чанд? нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 44 03. лабо соли барориш 2008. мошин вагон мебошад. мани балонош нав. ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад. пробегаш 195,000 километр пробег. нархаш чанд пул? 50. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 722 55 52. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзёз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.